Hello, good morning, afternoon, and good evening. How are you? I hope you are in a good condition. I hope you are fine wherever you are, and even in pandemic situation, you keep safe into your health, right? Okay, for this meeting we talk about translation methods. Methods, it is a way. Methods, it is steps. It means that in translation there are some methods that we have to learn, especially with the familiar theories, translation methods. It's declared by Newmark. Okay, we discuss about it. Okay, you can see this figure. Here are 8 translation methods, and the 8 of methods can be divided into 2 groups, right? This is the first group. What are they? Word for word translation method, literal translation, faithful translation, and semantic translation. So this is called the first group, or source text oriented or foreignizations ideology. It means that when you translate source text to the target, of course, if you use word for word translation, it sounds foreign, yeah? Or it means when you translate source text to target text by using these methods, it means that source oriented. See? Then the second group, it is communicative translation, idiomatic translation, free translation, adaptation translation. So 4 of these methods, it refers to the second group. If you translate a source to the target text by using these methods, it means that the translator use target text oriented or lebih berorientasi kepada target text, and then it is called domestication ideology. So I hope you have already known from my explanation, you have known the concept of translation method based on Newmark, which can be divided into 2 groups. One group 4 methods, and now we continue to learn about these methods. We discuss about the definition with example. I hope it will be clear and it will be clear for you, and you can answer some questions if I give it to you in the next time. Okay, word for word translation is a translation method which emphasizes to the source text. Okay, we can see the example here.
When drug therapy is not successful in managing intraocular pressure, or when the glaucoma is acute, operative techniques are necessary to open spaces to the trabecula or to create outflow tract for the fluid. Nah, ini adalah teks untuk kesehatan ya, dan terjemahannya dia menggunakan word for word translation ya. Jika obat terapi adalah tidak berhasil dalam mengatur intraocular tekanan, atau jika itu glaukoma adalah akut, operatif teknik adalah penting untuk membuka itu ruang-ruang dari itu trabecula, atau untuk menciptakan pembuangan saluran untuk itu cairan. So you can feel, kita bisa rasakan bagaimana terjemahannya ini. Kita lihat, kita resapi, seperti sangat asing bagi kita ya. Terjemahannya ini sangat asing. Nah, itu dia makanya tadi in the first group there is a foreignization and domestication. Terjemahan ini terasa asing bagi kita. Di telinga kita sebagai orang Indonesia ini membuka itu ruang-ruang dari itu ya. It is really foreign to us. Okay, now we continue. Itu dia contoh dari word for word ya. Now we continue to literal translation. Similar with word for word translation, the translation with literal translation method sound out of context. Sound out of context itu intinya. Terjemahannya di luar daripada konteks. Source text-nya sama, ya, dan terjemahannya begini dia dengan menggunakan literal ya. Jika terapi obat tidak berhasil dalam mengatur tekanan intraocular, atau jika glaukoma itu akut, teknik operatif penting untuk membuka ruang-ruang trabecula tersebut atau untuk menciptakan saluran pembuangan bagi cairan lain. Oke. Nah, ini terjemahan ini sangat out of context, tidak sesuai dengan konteks. Kira-kira terjemahan yang begini adalah terjemahan yang dihasilkan oleh mesin translation seperti Google Translate dan sebagainya ya. Okay, next, faithful translation. The process of original contextual meaning is attempt to transfer in faithful translation even though it is not acceptable in target grammatical structures ya. Nah, coba kita lihat ini faithful, namanya juga faith itu setia ya. Artinya terjemahan itu sangat setia atau sangat persis sekali dengan bahasa target, bahasa sumbernya. Faith itu setia, lawan dari setia itu selingkuh. Nah, gitu. Kalau terjemahan itu tidak bagus setia sekali, harus selingkuh sedikit-sedikit. Itu dia, maknanya diselingkuhkan. Oke. Let's see the target text. Jika terapi obat, source text-nya sama ya. Oke, source text-nya sama, ini semua di atas tadi sama, tapi terjemahannya yang berbeda ya. Jika terapi obat adalah tidak berhasil dalam mengukur tekanan intraocular, atau jika glaukoma itu adalah akut, teknik operatif adalah penting untuk membuka ruang-ruang trabecula tersebut atau untuk menciptakan saluran pembuangan bagi cairan itu. Oke, nah ini dia. Yang faith, masih faith, dan terasa masih sangat asing sekali bagi kita. Dan we continue to semantic translation. Semantic translation is contrast with faithful translation. Nah, ini kontras, tidak sama dengan faithful ya. Semantic translation is concerned with the natural and beautiful of translation, but faithful translation is faith to the original so that the translation sound not natural. Nah, itu dia. Jadi kalau dia yang semantic translation lebih fokus concern with natural and beautiful of translation, dia lebih condong ke beautiful, kecantikan ya, keenakan atau kecantikan daripada terjemahan itu. Nah, begini dia. He is a warm book. Target teksnya dia adalah seorang yang suka sekali membaca. Can you feel the beautiful
of the translation of the sound of this, the translation, he is a bookworm. Dia adalah seorang yang suka sekali membaca. Nah, itu adalah menggunakan teknik semantic translation. Yeah. And then let's see adaptation. Adaptation it is categorized the second group. Yeah. Adaptation translation is the freeze translation dan the other translation. Jadi adalah translation lebih freeze. Adaptation lebih freeze, lebih paling bebas ya. Okay, now let's see the example. As soon as Jack arrived in Lake Michigan, he called his wife. Nah, ini dia. Segera setelah Poltak tiba di Danau Toba, dia berkirim surat kepada istrinya. You can see, freeze, sangat bebas sekali. Nah, terjemahan yang sangat bebas juga nggak dianjurkan ya. As soon as Jack diterjemahkan menjadi si Poltak begitu. Lake Michigan, Danau Michigan diterjemahkan menjadi Danau Toba. It is a freeze. Adaptation it is to freeze ya. Okay, next we continue to free translation. Free translation is a way of translation process which give priority on content and sacrifice the form and source text. Yeah. Nah, you can see here. She thinks that she has failed twice. It is fortunate that her husband encourages her and says, "Don't cry over split milk." Siska merasa dia sudah gagal 2 kali. Untungnya, dia masih mendapat dorongan semangat dari suaminya yang mengatakan sesal kemudian tiada berguna. So, this is a free translation. Ya. In free translation. Next, we continue to idiomatic translation. Idiomatic, it is from idiom. Kalau idiom kita tidak bisa terjemahkan kata demi kata. Now let's see this. Idiomatic translation method is life and nature translation. Nah, jadi idiomatic ini adalah life dan nature translation. Life. Bisa kita lihat bagaimana sesuatu yang life hidup, bagaimana sesuatu yang nature atau ilmiah ya, alami atau sesuai dengan sifatnya bahasa Indonesia atau bahasa sumber sesuai dengan sifatnya. Okay, I will shoot you a beer. Okay, and then the target text, mari minum bir sama-sama, saya yang bayar. Okay, I'll shoot ini menembak. Kalau kita menggunakan bahasa word for word method, maka menembak ini. Tetapi by idiomatic translation maka dia menjadi lebih live dan lebih nature ya. Mari minum bir sama-sama, saya yang bayar. So it is idiomatic translation method. Okay, now we come to now let's see. Based on the example above, idiomatic translation reproduces the message of the original but tends to distort nuances of meaning by preferring collocation and idioms. Itu dia ya. So this is on the next example of idiomatic translation. You can read it. Now let's see to communicative translation. This translation method tries to reproduce contextual meaning from source text into target text accurately so that it is acceptable on the norm and easy to understand by the target reader. It is communicative translation. The example we can see here, communicative ya, namanya juga komunikatif ya. I said I would admit that I am wrong, not I will admit that I am wrong. Aku mengatakan bahwa aku mau mengakui bahwa aku salah, bukan aku akan mengakui bahwa aku salah. So this is the example of communicative translation. You can read this, betapa komunikatifnya terjemahan itu di contoh ini. Okay, I think that's all. I hope you know the concept of translation methods for this meeting. Okay, thank you. And if you have a question, welcome. You can leave it in our Google Classroom or in our YouTube. Goodbye, see you next
meeting.